Hello guys, today let's play Granny Tree! And it's with Sandrina. But yeah. Let's go play guys! Sorry, I'm not active today because we are moving in another house. Oh my gosh! Hello, Granny. Granny, kabalo gid ka Granny. Kapit owners ko dud akan kayo kung wardo. Oh. Ala ka social na na CCTV. Wow. Ala na pagyugit. Wow. Hala, wala man mo mga tanong diri Granny ay. Hala, oh my gosh, na dako na ilang balay. Wow, dako na ilang balay. Wow, sana all may car. Hala, na bridge dyan. Nakaluog-luog sila. Wow, daghan. Wow, sana all may car. Wow. Yeah, magbisita ta karon kay Granny guys. Let's go! Uy, Grandpa! Grandpa, I missed you! Agay. Nakalimot na sad si Grandpa sa ako. Nakalimot siya og inom sa iyang tambal. Okay, so day 1. Asa ka Granny? Dilim abre. Saan ni? Gani. Lock pick. Okay. Hold the pick to the lock. Unsa man eh? Ayan ko. Pick to the lock. Oh my gosh. Wala na akong ka-brightness. Hello, ang grade 3 na ko doon. Uy, Grandpa! Sorry! I'm sorry. Grandpa! Wala in town ko dire. Ha? Sama. Wala in town ko dire, Grandpa. I see you, bitaw. I see you. Grandpa, where are you? Granny. Si Granny buta. Diba? Lusot iyang bat. Si Granny buta. Dili, Granny! Tiguang na ka. Gusto pa ka mang dulag hide and seek. Anong butang ka jud trap? My gosh. Granny? Hello, kanindot sa kalayo. Hello? Anay. Dili daw ta. Sana dili. Hello, wow, kiyawa, uy. Mabu. Ay, unsa to? Ha. Uy, robot. Wa ko nakitaan. Wa ko nakitaan ha? Unsa to? Wala ko nakitaan ay. Naman di si Sandrina no. Sige. Mira robot. Oh. Sige. So guys, mangkaon sa amiga. Go Gampra. My. So guys, I will end the video right now guys kay kaan daw may dinner. So yeah, tas kasaban ko kay sige kog syagit. Oh yeah. Bye.